স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাঁকরাইল বিধানসভায় ২ নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে আয়োজিত করা হলো এক বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা। আজ এই যাত্রায় গোটা এলাকা জুড়ে ছিল জাতীয় পতাকা ছড়াছড়ি। হাতে তিরঙ্গা নিয়ে পথে নামেন এলাকার বয়স্ক নাগরিক থেকে শুরু করে শিশুরা। ভারত মাতা কি জয় এবং বন্দে মাতরম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চুলির মাঠ থেকে আমরি পর্যন্ত গোটা রাস্তা। উপস্থিত সকলে এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বয়স্ক এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। আজকে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল, আমাদের দেশ স্বাধীনের আজকে ৮০তম বর্ষ পূরণ হলো। তাই আজকে আমাদের গ্রামের সকলের মানুষজনদের নিয়ে আমরা সবাই মিলে একটা তিরঙ্গা যাত্রা করলাম দেশের স্বাধীনতা উপলক্ষে। তিরঙ্গা যাত্রা কোথায় হলো, কত নম্বর বিধানসভায় হলো এবং এক নম্বর বিধানসভা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে আমরা সবাই বেরিয়েছি আজকে। কোথা থেকে কোথায় ঘুরলেন? আমরিয়া থেকে ৪৫ নম্বর বুথে বিভিন্ন পাড়ায় ৪৫ নম্বর বুথ থেকে বিভিন্ন পাড়ায় আমরা বেরিয়েছিলাম তিরঙ্গা যাত্রা করতে আজকে। তোমার নাম? শম্পা পরামানিক। সাঁকরাইল বিধানসভা ২ নম্বর মণ্ডলেও হচ্ছে, কতটা সাকসেসফুল? দেখুন, আজ 15ই আগস্ট 2026, ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাঁকরাইল মণ্ডল 2 এর কোহলা অঞ্চল ব্যতিক্রম নয়। হরঘর তিরঙ্গা যেরকম হচ্ছে, তার সঙ্গে র্যালি হচ্ছে, শোভাযাত্রা হচ্ছে, সবই হচ্ছে। আমরা বেরিয়েছি আজকে 15ই আগস্ট, সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়েছে, প্রত্যেকের হাতে তিরঙ্গা আছে, খুব ভালো লাগছে। পলাশ হাজরা, সাঁকরাইল মণ্ডল। তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজন করেছে কেন? ভালো, আজ 15 আগস্ট ছেলে মেয়ে সব আনন্দ খুশিতে করছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে, টিভিতে দেখছে, সেইভাবে ছেলেরা আগ্রহ হয়ে বলছে আমরাও করব। সেই জন্য আমরাও ঠিকঠাক করি যে 15 আগস্ট আজকের দিনে করা হোক। সেই জন্য আমাদের মণ্ডল সভাপতিকে নিয়ে আমরাও একটা করলাম পদযাত্রা র্যালি। দেখি আগামী দিন আরও বড় করব, এখন একটা ছোটোখাটোভাবে করলাম, এরপরে আরও বড় হবে। আমার নাম অভিজিৎ বাগ। चैनल के माध्यम से भारत माता की जय। और हमारा जो 15 अगस्त 1947 का जो भारत हमारा आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, और इस बार 80वां वर्षगांठ है। और हमारा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने देश को एक संदेश दिया था, हर साल के लिए हमारा तिरंगा यात्रा अनिवार्य है। और हम देशवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि हम तिरंगा को लेकर और यात्रा करें। और ये एक नहीं, सभी जन के लिए है, पूरे देश के लिए है, पूरे भारतवासी के लिए है। और इस चीज़ के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया, हर भारतवासी के लिए, हर एक नागरिक के लिए अनिवार्य है तिरंगा यात्रा के लिए। कहाँ से कहाँ हुआ ये तिरंगा यात्रा? ये हमारा संग्राल विधानसभा में पड़ता है, बूथ नंबर 45 से लेकर, और विभिन्न पाराय के अनुभव से और बहुत सारा जन के मिल के और एक साथ सामूहिक तरीके से हमने ये यात्रा निकाला। और यात्रा बढ़िया तरीके से संपूर्ण हुआ और बहुत सारा लोग का योगदान भी था, और वशिष्ठ लोग भी थे, कुछ उसमें नेतागण भी शामिल थे, कुछ बूथ अधिकारी भी शामिल थे, कुछ कार्यकर्ता भी शामिल थे, बीजेपी के सभापति भी थे कुछ, और सब मिल के एक साथ हम लोगों ने यात्रा किया, जिसमें महिलाएं भी थे, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, सभी मिल के इस यात्रा को संपूर्ण तरीका से अच्छा से समाप्त किए। आपका नाम? जी, मेरा नाम अमलेश यादव है। माता की जय। भारत